अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, गुफ़्तगू कंदासूं बेटनि जे मसइले ते। अॼु सॼी सिंध जे अंदरि हिकिड़ी कामयाबु हड़ताल थी, पंहिंजो शटरबंद हड़ताल हुई STP जे सॾ ते। उनखां पहिरियों तव्हां ॾिठो त STP जेको आहे कराची में हिकिड़ो वॾो एहतजाजी रैली कढी। उनखां पहिरियों अवामी तहरीक जी रैली हुई। उनखां अॻु में जेको आहे हिकिड़ी कॉन्फ्रेंस थी हुई पाकिस्तान फिशर फोक फोरम जे तरफ़ां। ऐं सुभाणे समुंड जे अंदरि जेको आहे माहीगीरनि जो ऐं सियासी समाजी धुरियुनि जो समुंड जे अंदरि ॿेड़ियुनि ते जेको आहे हिकिड़ी एहतजाजी रैली आहे, जंहिंखां पोइ ॿेटनि ते वञण जो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे। बहरहाल सिंध जे अंदरि ॿेटनि जे हवाले सां जेको आइलैंड अथॉरिटी जो क़याम जो मामिलो ते जेको ऑर्डिनेंस ठहियो हुयो, उन ते सिंध जे अंदरि काफ़ी जेको आहे बेचैनी आहे ऐं सिंध जा माण्हू उनखे कंहिं बि तरह क़बूल करण लाइ तयारु न आहिनि। इन सॼे मंज़रनामे जे सां गॾोगॾु जेको सिंध जे माण्हुनि जा ख़दशा आहिनि, उहे ख़दशा सिर्फ़ु ॿेटनि जे लाइ हवाले सां न आहिनि, पर असां ॾिठो आहे त सिंध हुकूमत जेको लेटर लिखियो हुयो जंहिंमें उन्हनि इजाज़त ॾिनी हुई। ऐं इन सां गॾोगॾु हाणे जॾहिं इहो समूरा मामला नए सिर गुफ़्तगू शुरू थी आहे त इहो ख़ुदि डिस्कशन हेठि अचे पियो त बहरिया टाउन जी ज़मीन जंहिं नमूने सां ॾिनी वई ऐं बहरिया टाउन जे अंदरि जेको अॼु बि सिंध जे जेका बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जा इख़्तियारात आहिनि उहे बहरिया टाउन ते लागू कोन था थियनि। कीअं इहो थी सघे थो त हाउसिंग स्कीमूं ठहनि ऐं उन्हनि हाउसिंग स्कीमुनि जे अंदरि जेको आहे सिंध जा कानून जेके डिपार्टमेंट जा कानून आहिनि उहे मुअतल कया वञनि। उते जेको बहरिया टाउन जी का बि प्रॉपर्टी, को बि फ्लैट, को बि प्लॉट जेको आहे उहो सिंध गवर्नमेंट वटि रजिस्टर कोन थो थिए। उहे प्लॉट जेके आहिनि फाइल सिर्फ़ु हिक ॿिए सां बहरिया जी मार्फती उहे ट्रांसफ़र थियनि पिया। मतिलबु उहा जेका आहे सिंध गवर्नमेंट जो लैंड यूटिलाइज़ेशन वारो जेको डिपार्टमेंट आहे या मिल्कियतनि जी रजिस्ट्रेशन वारो जेको खातो आहे, उन्हनि जी जेका आहे जेको पंहिंजी जेका जुरिस्डिक्शन आहे उहा बि बहरिया टाउन जे मथां लागू कोन थी थिए। ईअं ई असां ॾिठो त DHA जे नाले में जेके हाउसिंग स्कीमूं ठहियूं उन्हनि जे मथां सिंध जो लोकल गवर्नमेंट जो जेको जुरिस्डिक्शन आहे उहा लागू कोन थिए थी। उहो कंटोनमेंट बोर्ड जे अंडर उहे इलाइक़ा ॼाणाया वञनि था। हालांकि कंटोनमेंट बोर्ड जे अंदरि त सिर्फ़ु कंटोनमेंट वारा इलाइक़ा हुजनि, ही त सिविलियन पॉपुलेशन ते ॿधल हिकिड़ियूं रहाइशी स्कीमूं आहिनि ऐं रहाइशी स्कीमुनि जे मथां कीअं कंटोनमेंट बोर्ड जा कानून लागू करे सघजनि था। ऐं साॻे तरह DHA जे अंदरि बि असां ॾिसूं था त उते सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो को बि जेको लॉ, को बि ॻाल्हि न आहे। जेके नक्शा पास थियनि था बहरिया टाउन जा तोड़े DHA जा, उहे DHA ऐं बहरिया टाउन पाण पई पास करे। उते सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो को बि क़ाइदो कानून नथो लॻे। त इहे जेके रहाइशी स्कीमुनि जे नाले में सिंध सरकार जे जेके आइनी ऐं क़ानूनी जेके पावर्स आहिनि उन्हनि खे सरेंडर कीअं कयो वियो आहे, कहिड़े क़ानून जे तहत कयो वियो आहे। ख़ुदि जेके ही आइलैंड्स जो मसइलो थिए थो पियो, उन जे बारे में असांजे मुल्क जे नामियारे वकील शहाब उस्तो साहब जेका पिटीशन दाख़िल कई आहे, उनमें बि हुनजो इहो चवणु आहे त ही जेको आइलैंड जे बारे में जेको ऑर्डिनेंस आयो आहे उनखां पोइ इहे आइलैंड्स जेके आहिनि उहे सिंध जे हाई कोर्ट जे जुरिस्डिक्शन में बि न रहंदा ऐं इस्लामाबाद कोर्ट जे जुरिस्डिक्शन में, हाई कोर्ट जे जुरिस्डिक्शन में न रहंदा। त इन तरह कीअं आख़िर असां मुल्क जा जेके आइनी ऐं क़ानूनी जेके इदारा आहिनि ऐं जेके हुकूमतूं आहिनि ऐं उन्हनि जा जेके आहिनि पावर्स सरेंडर कंदा वेंदासूं रहाइशी स्कीमुनि जे नाले में। इन सॼे मामले ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे मारूफ़ तर्जुमेगार जनाब नसीर मेमन साहब सां। नसीर मेमन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नसीर मेमन साहब, कीअं था ॾिसो त ही त खणी आइलैंड्स वारो मामले ते त सिंध जी ॻाल्हि थी आहे, पर उनखां पहिरें बहरिया टाउन जे मसइले ते बि इंडिजिनस राइट्स मूवमेंट जे तरफ़ां जेको थियो या ख़ुदि DHA जे अंदरि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कोन थी ऑपरेट करे सघे सिंध जी, न उते उहे जेके आहिनि जेका प्रॉपर्टीज़ आहिनि उहे सिंध जे कंहिं बि खाते वटि रजिस्टर थियनि थियूं, न ई जेको आहे उते लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सिंध जो लागू थिए थो। इहो कहिड़ियूं हाउसिंग स्कीमुनि जे नाले में मतिलबु सिंध गवर्नमेंट जे खातनि जा उते इख़्तियार नथा लॻनि। ईअं लॻे थो त मलिक रियाज़ साहब खे बहरिया टाउन जे नाले में हिकिड़ो जुदा हिकिड़ी रियासत ठाहे ॾिनी वई आहे जिते हू पंहिंजा कानून ठाहे वेठो, या DHA जे अंदरि सिंध हुकूमत जो को बि जेको आहे पंहिंजो कानून लागू नथो थिए। बिल्कुलु तव्हां सही था चओ। ही जेको हाउसिंग सोसाइटीज़ वारो कमु आहे उन में जिते किथे इहो थो थिए, मुल्क जे ॿियनि हिसनि में बि असां इहो ई ॾिठो आहे त उहा हिकिड़ी पूरी सोसाइटी हिकिड़ी वॾी एरिया हिकिड़े वॾे मास्टर प्लान जे अंदरि उहा सोसाइटी तौरु रजिस्टर थी वञे ऐं पोइ जेका सोसाइटी जो ओनर आहे उहो हिकिड़ो मास्टर प्लान जमा कराए थो ऐं पोइ उन जे अंदरि
वो फ्रीली ऑपरेट करे थो, फाइल खपाए थो, ज़मीन ॾिए थो, ज़मीन ट्रांसफर करे थो। तव्हां ॿाहिरियां जा जेकर इस्लामाबाद या जेके इस्लामाबाद में 2 स्कीमूं वॾियूं आहिनि, हिकिड़ी जेका पिंडी जे तरफ़ पुराणे एयरपोर्ट जे तरफ़ आहे ॿाहिरियां टाउन, उहा ही ॿाहिरियां इनक्लेव, उते तव्हां वेंदा त हुननि जो पंहिंजो हिकु जेका ऑफिस आहे उहा हिकिड़ी तमामु एडवांस ऐं मॉडर्न क़िस्म जी ट्रांसफर जो उते पूरा डेस्क मौजूदु आहिनि, जहिड़ो एतिरो सिस्टम तव्हांखे रेवेन्यू जे ऑफिसिस में बि न मिलंदो। वेरी ऑर्गनाइज़्ड वे सां तव्हां हिकिड़े काउंटर तां वेंदा, ॿिए तां वेंदा, टे तां वेंदा, ऐं हिकु हिकु शइ ॾाढो टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कनि था, पर उहो विदिन बहरिया जे पंहिंजे सिस्टम जो हिसो आहे। उन खां ॿाहिरि आई एम श्योर त डिफेंस जे अथॉरिटी जो बि ईअं ई हुजे, मां कॾहिं हुते मुंहिंजो तजुर्बो न थियो आहे वञण जो, पर इहो हिकिड़ो को रूल्स में किथे को अहिड़ो लूप होल छॾियल आहे, इनखे का अहिड़ो लीगल कवर मिलियल आहे जो ही हज़ारे एकड़नि जी ज़मीन आहे, उहा हिकिड़ी सिंगल लीज तौर करे ॾेई था छॾनि, ऐं पोइ अंदरि अचे कारे जो मालिक उहा सोसाइटी आहे। हाणे उनजे मथां ज़ाहिर आहे सोसाइटी जा रजिस्ट्रार वग़ैरह ऑब्वियसली सिंध गवर्नमेंट जो सिस्टम मॉनिटरिंग ऐं कंप्लायंस लाइ या कंहिं बि सूबे जे अंदरि इहा हुजे त हूंदो त ज़रूरु, इहो त नथो थी सघे त उनजे मथां कंप्लायंस लाइ उहो कंहिं जहिड़ो जवाबदार न हुजनि। पर पोइ छा थो थिए त जेका अरबे खरबे रुपयनि जी सॼियूं ट्रांज़ेक्शन्स आहिनि, इहे नंढियूं ट्रांज़ेक्शन्स न आहिनि, उनजे पुठियां एॾा पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप आहिनि जो अवां ॾिठो त कोर्ट में जॾहिं ॿाहिरियां सिंध जी ज़मीन जो मामिलो आयो त कोर्ट में ईअं पे बार्गेनिंग हली, जीअं भाॼी ऐं माल जे पीड़ीअ ते ख़रीदार ऐं विकिरो कंदड़ पाण में बार्गेन कंदा आहिनि, ऐं पोइ आख़िर में चवनि त चङो हेतिरा पैसा ॾे, पोइ सभु हलाल थी वियो। कंहिं बि स्टेट ते इहो सुवाल कोन थियो त हिन ते सिंध गवर्नमेंट जो रेगुलेटरी कंट्रोल आहे या न। इहा शइ कान आई साम्हूं, चयो वियो त ही ज़मीन सरकारी हुई, तव्हां हेतिरनि पैसनि में छो ॾिनी, हेतिरनि में ॾियो ऐं पोइ उहे पैसा डिपॉज़िट करायो। त किथे बि लीगलिटी जो इहो इशू कोन रेज़ कयो वियो। हाणे इहो त थियो लीगल पहलू, इन जा त के लीगल जवाब बि हूंदा, उन जा के रेवेन्यू सिस्टम अंदरि खाना रखिया विया हूंदा, ईअं बि थींदो आहे, हिकिड़ियूं सनियूं घिटियूं छॾियूं वेंदियूं आहिनि सिस्टम जे अंदरि, जंहिंमां वक़्त सर निकिरण जी गुंजाइश मौजूदु हुजे। ऐं पर उन खां वधीक अहम सुवाल सियासी आहे। इस्लामाबाद जे बहरिया टाउन जो मसइलो उहो न आहे जेको कराची जे बहरिया टाउन ते आहे। कराची जी या जनरली सिंध जी जेका चऊं त हिकिड़ी जेका ज़मीन जो मामिलो आहे, उन जो कनेक्शन सूबे जे असली रहवासियुनि जे मुस्तक़बिल सां, उन्हनि जी डेमोग्राफी सां ऐं उन जे सॼे सियासी सकाफ़ती वजूद सां ॻंढियल आहे। ऐं इहा शइ जी कान्हे, इहा वनविड़ जे दौर में जॾहिं बैराजनि जूं ज़मीनूं नीलाम थियूं ऐं ईअं लैंड कॉलोनाइज़ेशन थी ॼण को फतह कयल इलाइक़ो हुजे, माले गनीमत में मिलियो हुजे, उन्हनि ईअं विराया ऐं दुनिया जहान जे माण्हुनि खे ज़मीनूं ॾिठियूं जॾहिं जिन सिंध जो मुंहुं बि न ॾिठो, उन्हनि में अलाए घणा 100,000 एकड़ ज़मीनूं ईअं विरायनि जीअं गनीमत जो माल विराइबो आहे। इहा फुरलुट जी कहाणी तमामु पुराणी आहे। ऐं पोइ कराची में जॾहिं अचूं था त कराची जी लैंड त गोल्ड माइन आहे, छो त पोर्ट सिटी दुनिया में सभ खां महांगी जाइ हूंदी आहे, उते त इंचिस में फ़ैसिला थींदा आहिनि, एकड़नि में बि न थींदा आहिनि, या फुटनि में बि छा पोइ अॻियां इंचिस जी ॻाल्हि थींदी, एतिरी ज़मीन जी वैल्यू वधे थी। त कराचीअ जो जेको पेक्युलरिटी आहे उहा त एॾी सेंसिटिव आहे जो हाणे ॾिसो कराची जो वेस्टर्न साइड जेका आहे, उलहंदो पासो, उहो हाणे भरिजी चुको, उन पासे फर्दर एक्सपेंशन जी जाइ ॼण त बची कान्हे, उहो बलोचिस्तान जे सरहदुनि खे वञी लॻो आहे। उभरंदे पासे अचो त ज़रेघट हाणे 30 डिस्ट्रिक्ट सां वञी ॻंढियो आहे कराची, किथे हदीद ऐं हुनखां पोइ जा इलाइक़ा। न न ज़रेघट कीअं, यकीनी तौर ते गगर फाटक खां हुन पासे ठटो आहे, हिन पासे कराची आहे, ऐं उते वञी मिलियो आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु उहो ठटे सां अची कनेक्ट थियो आहे। हाणे हुननि वटि एक्सपेंशन जो करोड़ो इलाइक़ो रहे थो, एक्सपेंशन जो इलाइक़ो हुननि वटि रहे थो कराची जो उत्तर जो इलाइक़ो, जेको कराची जा जेके मलीर ऐं गदाफ जूं पुराणियूं वसंदियूं आहिनि मक़ामी आबादीअ जूं, उहे इलाइक़ा आहिनि। ऐं ॿियो हिननि खे कराची जेको हैदराबाद वारे रूट ते नूरियाबाद ऐं इन तरफ़ जेका वाद आहे, उते तमामु घणी लैंड मौजूदु आहे, उन पासे सॼो हुननि खे एक्सपेंशन जो ग्राउंड नज़र थो अचे। पर मुंहिंजे ख़्याल में नसीर साहब उहा सॼी लैंड जेका आहे उहा हली वई आहे मुख़्तलिफ़ हाउसिंग स्कीमनि खे, कुझु ॿियनि प्रोजेक्ट्स जे नाले में, उहा सॼी लैंड जेको उहो शायदि हाणे उते को टुकड़ो ई न हुजे अवेलेबल। इहो पॉसिबल आहे, छो त तव्हां सुपरावे ते हाणे जॾहिं सफ़र कजे थो त रोड जे ॿिन्ही पासे असांखे कंपाउंड वॉल्स ऐं मार्कर्स नज़र अचनि था, जंहिंमां ख़बर पए थी
छो त हिते पब्लिक डिस्क्लोजर घटि थो थिए ऐं ख़बर नथी पए त कहिड़ी ज़मीन केरु कॾहिं वठी वियो, घणे में वठी वियो। त ॿाहिरियां वारी त शइ ॾिसो कोर्ट ताईं पहुची वई, उहा बि इन करे मामिलो टकराउ में अची वियो जो हाणोकी हुकूमत सां ॿाहिरियां वारे जा तालुकात ख़राब आहिनि ऐं उहो पॉलिटिकल हुनजे पुठियां टकराउ हो। पर जेकर उहो न हुजे त पोइ हीअ त ज़मीन लुट जो माल थी वई विराइजी। घणे एकड़ ॾिननि, कंहिंखां पुछी ॾिननि, लैंड कंसोलिडेशन अलाए कहिड़ा कहिड़ा हुन में कानून कढी, उहे सभु करे उहा हाणे सुपर हाईवे ताईं जी सॼी ज़मीन कान्हे का। तव्हांजी ॻाल्हि ठीकु आहे त उहा सॼी ज़मीन ॾेइजी चुकी ऐं हाणे त थाणे बुलाखाने जे हदुनि में पिया वञनि, जेका जामशोरे ज़िले जो परियों इलाइक़ो आहे। हाणे इहा सॼी छा आहे त लैंड जे पुठियां हिकिड़ा वॾा इंट्रस्ट ग्रुप ऑपरेट था कनि, एॾा वॾा ग्रुप ऑपरेट था कनि जेके रियासत खां शायदि वधीक सगारा आहिनि। उहे इन करे वधीक सगारा आहिनि जो रियासत जे अंदरि हुननि जी पैटर्नाइज़ेशन मौजूदु आहे, सिस्टम उन्हनि जे कंट्रोल में आहिनि। तंहिं करे तव्हां ॾिसो त इहे 1000 एकड़ ज़मीन ॾेई छॾियनि ऐं कंहिंखे कनो कन पतो न पियो जेसिताईं वञी इहा कोर्ट में मैटर न खुटो। सो ही सीरियस इशू आहे। ही सिर्फ़ु ज़मीन जो इशू कोन्हे, ही सिर्फ़ु अर्बन लैंड प्रॉपर्टीज़ जो इशू कोन्हे। हिन जो कॉन्सिक्वेंस इहो आहे त अॻियां हली ज़ाहिर आहे त ही हिते त इन्वेस्टमेंट त ह्यूज थी थिए न। त सभ खां जेको सिंध जो सेंसिटिव मसइलो आहे उहो सिंध जी डेमोग्राफी आहे। हाणे इहे जेके मिसाल बेटनि ते सुभाणे शहर ठहंदा, मिसाल इहे जेके नवां DHAs ॿाहिरियां त खणी थोरो पंहिंजा प्राइस वाइज़ ॿी कहाणी आहे, पर ही जेके बेटनि ते शहर ठहंदा जेके दुबई जे बराबरि चया था वञनि, इहे त तव्हांजे DHA खां महांगा घर ठहण वारा आहिनि। ही त अहिड़ी प्रॉपर्टी हूंदी जिते स्पेक्युलेटर्स अची बिलियंस ऑफ $50 अरब जी इन्वेस्टमेंट जी जेका ॻाल्हि कनि था, उहा ईअं ई त थींदी त इंचिस में ज़मीन विकिरो थींदी। सो ही ॾाढी हिकिड़ी कॉम्प्लेक्स गेम आहे, तमामु इन जा लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसिस ख़राबु निकिरंदा। पर साॻे वक़्तु जेका उस्तो साहब ॻाल्हि कई आहे त ही जेको ख़ासि तरह ही जेको ऑर्डिनेंस जारी कयो वियो आहे, उनखां पोइ त इहा ॼण चओ त वफ़ाक़ पंहिंजी हदुनि में इहा एराज़ी शामिल करे छॾी आहे। उते हाई कोर्ट जो जुरिस्डिक्शन न लॻंदो, इहा प्ली वरिती आहे उस्तो साहब त ही त मतिलबु आइन कानून हदूं सूबनि जूं उन्हनि जूं जेका आहे पंहिंजो सरहदूं टेरिटरीज़, इहे सभु कुझु जेको आहे इहो मतिलबु हाउसिंग स्कीमनि जे करे सभु कुझु सरेंडर थींदी वेंदियूं। ये हाईली अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव आहे। तव्हां डॉक्टर परवेज़ हसन जो आर्टिकल पढ़ियो हूंदो। डॉक्टर परवेज़ हसन हींअर मुल्क जे टॉप लेवल जे सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स में आहे, जेके पाकिस्तान जे जंहिं कुझु एक्ट जो ऑथर बि आहे, एनवायरमेंटल एक्ट जो बि ऑथर आहे, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड माण्हू आहे। उहो हुन कई हवाला ॾेई चयो त ही कंप्लीटली अल्ट्रा वायरस आहे ऐं ही नथो थी सघे कॉन्स्टिट्यूशनली। मिसाल सदर साहिब बि जेकर ऑर्डिनेंस जारी कंदो त उहो उनखे गवर्न कंदो पाकिस्तान जो आइन। अहिड़ो को बि कानून केर बि पास, असेंबली बि पास नथी करे सघे जेको पाकिस्तान जे आइन जी लिमिट्स खां ॿाहिरि हुजे, या त पहिरियों आइनी तब्दीलियूं कजनि। ही जेको ऑर्डिनेंस आहे उन में त कई हंधनि ते बिल्कुलु स्टेट विद इन स्टेट खां वधीक पावरफुल स्टेट जा स्ट्रक्चर मौजूदु आहिनि। ही जेका पाकिस्तान आइलैंड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी जो जेको खाको ॾिनो वियो आहे, उहो त बिल्कुलु हिकिड़ी आज़ादु रियासत जहिड़ा उन वटि इख़्तियार आहिनि। वणेसि ज़मीन गिरवी रखे, वणेसि ज़मीन खपाए, वणेसि ज़मीन लीज़ ते ॾिए ऐं सभ खां अहम ॻाल्हि जेका तव्हां चई जेका कॉन्स्टिट्यूशन सां क्लेश में थी अचे त उन ते तव्हां कोर्ट में न वञी सघंदो। राइट टू फेयर ट्रायल पाकिस्तान जे आइन में फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट आहे। हाणे इहो कीअं मुमकिन आहे त तव्हां कंहिं बि शहरीअ खे डिप्राइव कंदो त उहो कंहिं बि इशू ते कोर्ट में न वञी सघे। सो ही एक्सट्रीम आहे, ही इंतिहा आहे त कहिड़ी तरह ही सिंध जूं ज़मीनूं ऐं ज़हन में रखो त ही जेका कोस्टल पट्टी हूंदी आहे इहा दुनिया में सभ खां महांगी ज़मीन हूंदी आहे सॼी दुनिया में। तव्हां जिते बि ॾिसो इन्हनि ते माना जंहिं क़िस्म जी डेवलपमेंट थिए थी, जेका इन्वेस्टमेंट थिए थी, दुनिया जा अमीर तरीन माण्हू कोस्टल एरियाज़ में अची इन्वेस्टमेंट्स कनि था, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स खोलनि था ऐं पोइ वाट नाट, पोइ कैसिनोज़ ऐं पोइ हर शइ। त इहा जेका सॼी इन ज़मीन ते पटीअ ते अखि आहे, ज़ाहिर सिंध जी जेका सॼी साहेली पटी आहे, तव्हां कराची खां खणो ऐं हलिया वञो सिंध जे उभरंदी सरहद ताईं सामुंडी ते लॻभॻि 350 खनि जे लॻभॻि किलोमीटरनि में डिघी पटी आहे। वेकर किथे केतिरी आहे, किथे ॿी आहे, तव्हांखे यादि हूंदो ज़ुल्फ़िकाराबाद मनसूब आंदोलन, जंहिंजो मक़सदु समुंड मां ज़मीन रिक्लेम करणी। रुगो एतिरी ज़मीन कान हूंदी जेका तव्हांखे हींअर ॿाहिरि थी नज़र अचे। इन में ज़मीन खे रिक्लेम करणु वारो जीअं दुबई वारनि कयो आहे। हाणे उते त नेशन स्टेट आहे, उते त मॉडल ॿियो आहे, उते त कंट्रोल्स ॿिया आहिनि, पर ही मॉडल उहो हिते आणणु चाहिनि था
तंहिंजे करे ही चाहिनि था त सभई कानून ओरांगे, आइन ओरांगे। हवस एॾी उन्हनि जी जेके उहे पावरफुल लाबीज़नि जी एॾी वधी वई आहे जो लिटरली उहे छिताए पाए मूड में उहे चाहिनि था हर शइ हड़प करणी आहे, कानून ऊंधो थी वञे, आइन ऊंधो थी वञे, मुल्क खे बाहि लॻी वञे, पर असांखे गोल्डन वॾी स्क्रिप्ट खपे। वॾी महिरबानी नसीर मेमन साहब, तव्हां असांखे जॉइन कयो। नाज़रीन, मुल्क जा सीनियर तर्जनगार नसीर मेमन साहब जेके आहिनि उहे ॿेटनि ऐं ख़ासि तरह सिंध जे ज़मीननि जे हवाले सां DH खां वठी बहरिया टाउन खां वठी ज़ुल्फ़िकाराबाद खां वठी ही ताज़ो भंडार ऐं ॾिंगी ॿेटनि वारो मामिलो आहे, उन ते जेके आहिनि पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे रहिया आहियो। नाज़रीन, वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ बुटी जे प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ हुई फाटा जे मर्जर जे हवाले सां ऐं उन मर्जर जेको 5वीं आइनी तरमीम जे ज़रिए फाटा जे इलाइक़नि खे ख़ैबर पख्तूनख्वा जो हिसो बणायो वियो, उन जे ख़िलाफ़ जेको आहे मुख़्तलिफ़ फोरम्स ते ॻाल्हि ॿोल थिए पई। अॼु बि फाटा सां लाॻापियल चूंडियल नुमाइंदनि ऐं क़बाइली अमायदीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे ऐं उन्हनि वज़ीर आज़म साहब जे उन बयान ते सख़्तु रद्दअमल जो इज़हार कयो आहे जंहिंमें वज़ीर आज़म चयो हो त फाटा जे इंज़माम जी मुखालफ़त कंदड़ जेके आहिनि उहे गद्दार आहिनि। गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे अॻूणे एम्बेसडर ऐं इन मामलनि जे एक्सपर्ट जनाब अयाज़ वज़ीर साहब सां। चो था गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं। अयाज़ वज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अयाज़ वज़ीर साहब, वज़ीर आज़म ने कहा कि जो फाटा के इंज़माम की मुखालफत कर रहे हैं वो मुल्क के गद्दार हैं। आज बहुत सख्त रद्दअमल दिखाया है कबाइली इलाकों से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और अबायदीन ने। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये मुनासिब बात नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब इतना बड़ा बयान देते हैं, किसी के खिलाफ कोई सबूत न हो गद्दारी का, सिर्फ इस बिना पे किसी को गद्दार कहना कि वो आपके ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल रहा या उसका किसी मसले के बारे में आपकी राय से मुख्तलिफ राय है, तो ये तो बड़ी ज्यादती है। गद्दार कोई नहीं है इस मुल्क में। मैं समझता हूँ सारे पाकिस्तानी जो इस मुल्क में सियासतदान है, फौजी है, ब्यूरोक्रेट है, आम लोग है, सब मुहिब वतन लोग है। किसी के हुबुल-वतनी पर शक नहीं करना चाहिए। तो वज़ीर आज़म साहब को बिल्कुल ये नहीं कहना चाहिए था, ये गलत बात की है। और जितना जल्द इस पे सारे कबायली इलाके के लोगों से माजरत कर ले, मेरा ख्याल है ये बेहतर होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तानियों का, सारे पाकिस्तानियों का वज़ीर आज़म है, वो सिर्फ PTI का वज़ीर आज़म नहीं है। तो किसी को गद्दार कहना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। फाटा का इंतज़ाम पाकिस्तान के इदारों ने आइनी तौर पर, जो हमारे इदारे हैं, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, उसकी अक्सरियत ने, फिर वो KPK की असम्बली, उस सब के साथ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बड़े उस अरसे में नेगोशिएशंस करके, डेलिब्रेशंस करके वो किया। आपके ख्याल में जो आज जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो वाकई उनके पास कोई जायज़ बुनियाद है या आप समझते हैं? बिल्कुल। देखो, मुखालफत तो किसी बात पे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 2-3 बड़े वजूहात है जिनके बिना पे मैं कहूँगा कि वो लोग बिल्कुल सही इसलिए हैं कि जैसे आपने कहा कि कौमी असेंबली से पूछा गया, सेनेट से पूछा गया, फिर खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली से पूछा गया। अगर किसी से नहीं पूछा गया तो वो फाटा के अवाम है, उससे किसी ने भी नहीं पूछा कि आपकी इंज़माम हो रही है, आप इस पर खुश है या नाराज है। तो ये फाटा के लोगों की मर्जी पूछे बगैर इंज़माम हुआ है। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि बेहतर ये होगा कि फाटा के लोगों से रेफरेंडम के जरिए पता किया जाए, या अगर रेफरेंडम मंजूर नहीं है तो फिर उस वक्त ये कौमी असम्बली के इलेक्शन बस महीने के बाद होने थे। तो हमने तजवीज़ दी थी कि उस इलेक्शन में वोट के अंदर ये एक खाना बना ले
کہ آپ مرجر کے حق میں ہیں یا آپ الگ صوبے کے حق میں ہیں، تو آپ کو نتیجہ نکل آئے گا. لیکن حکومت نے یا اداروں نے مناسب نہیں سمجھا کہ لوگوں سے رائے لے. خیبر پختونخوا کے اسمبلی سے تو رائے لی کہ یہ فاٹا کو ہم آپ کے اندر انضمام کرانا چاہتے ہیں، آپ کو منظور ہے کہ نہیں، اور فاٹے کے لوگوں سے نہیں پوچھا. یعنی جس کے اوپر لیکن قومی اسمبلی کے اندر تو فاٹا کی ریپرزنٹیشن تھی، وہ لوگ جو ریپرزنٹیٹیو تھے وہ آن بورڈ تھے 25ویں ترمیم پہ. بالکل آن بورڈ نہیں تھے. آپ ریکارڈ چیک کر لیں اگر کسی نے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا ہو. جی سر، آپ نے کریکٹ کیا. مجھے تھینک یو ویری مچ فار، آپ اپنی بات کریں. میں نے کہا بالکل آن بورڈ نہیں تھے، کسی موقع پہ بھی نہیں پوچھا گیا اور نہ انہوں نے انضمام کے حق میں ووٹ دیا ہے. نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، 5 رکنی کمیٹی، جس نے سارے قبائلی علاقوں کا طوفانی دورہ کیا، لیکن صرف مخصوص لوگوں سے ملے، عام لوگوں سے وہ جو نہیں ملے. سرتاج عزیز کی کمیٹی تھی، سرتاج عزیز کی کمیٹی سے میں خود ملا ہوں. ان کو میں نے یہی باتیں کہیں جو آپ کے گوش گزار کر لی. میں نے کہا اب یک طرفہ ڈنڈی نہ چلائے کہ اس کو انضمام میں ڈال دے. لوگ اس کی مخالفت کریں گے، سیریسلی کریں گے. پھر خاقان عباسی صاحب جو وزیر اعظم بنے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. آدھ گھنٹہ میں نے فاٹا کا کیس اس کے سامنے رکھا اور ان کا ریئیکشن یہ مختصر الفاظ، جامع الفاظ تھے. انہوں نے کہا کہ سفیر صاحب آپ کی باتوں میں بڑا وزن ہے. تو اب وہ وزن کدھر گیا؟ وہ ہم نے باتیں کر لی تو اس کے ایک ہفتے بعد پھر اداروں نے بلڈوز کیا نیشنل اسمبلی کے تھرو، قومی اسمبلی اور پھر صوبائی اسمبلی. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ وہاں سے رائے نہیں لی گئی. آپ کے خیال میں ان علاقوں کو فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ ایک اسٹیبلش سسٹم سے جڑیں گے؟ کے پی کے کی ایجوکیشن جو ہے وہ ظاہر ملک میں سب سے اچھی مانی جاتی ہے. اگر وہ اس طرح کے سسٹم سے جڑیں گے تو بہتر نہیں ہوگا کہ وہاں پہ جو قبائلی نظام سے وہ ایک ملک کا جو کورٹس کا نظام ہے، جو اور جو معاملات ہیں، ان سے ان کو فائدہ ہوگا؟ دیکھو، یہ غلط فہمی لوگوں کو دی گئی یا لوگوں کی یہ انڈرسٹینڈنگ بنا دی کہ گویا فاٹا بالکل قبائلیت میں ہے. وہ گویا حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. فاٹا کے اندر اس وقت بھی خیبر پختونخوا اور دوسرے مرکز کے ادارے کام کرتے تھے، تعلیم چل رہا تھا. صرف جھگڑا ہمارا یہ تھا کہ ہمیں صوبہ بنا لے، ضم نہ کر لے دوسرے صوبے میں. دوسرا صوبہ پہلے سے خوار ہے. خیبر پختونخوا کے پاس فنڈز کدھر ہے ہمیں ڈیولپ کرنے کے لیے؟ اور ہمیں الگ صوبہ اگر مل جاتا، آپ تو ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں، جو لوگ تعلیم یافتہ سن رہے ہیں وہ خود فیصلہ کر لے کہ کسی علاقے کا زیادہ فائدہ اس کے اپنے علاقے کو صوبہ گردانے میں ہوتا ہے یا دوسرے صوبے میں مرج کرنے میں ہوتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم بھی پاکستان کے قوانین مانتے ہیں، ہم بھی پولیس چاہتے ہیں، ہم بھی یہ قوانین چاہتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ فاٹا کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. یہ تو ایسی بات ہوگی کہ آپ مجھے چیف منسٹر یا گورنر بنا دے سندھ کا کہ میں اس کو ڈیولپ کر لوں، تو مجھے سندھ کا کیا پتا؟ سندھی کو زیادہ پتا ہوگا یا مجھے زیادہ پتا ہوگا؟ اسی طرح فاٹا کا بھی مسئلہ ہے. فاٹا کے مسائل گمبھیر ہیں. ہم تک سے لوگ فرنٹیئر کرائم ریگولیشن سے ہم بھی اسے سیٹل قوانین چاہتے تھے. صرف فرق یہ تھا کہ ہمیں الگ صوبہ بنا دو، دوسرے صوبے کے ماتحت نہ کراؤ. چلو مرجر ہو گیا. مرجر پہ یہ لوگ کہتے تھے کہ مرج ہونے کے بعد فاٹا سبز باغ جنت بن جائے گا. اب 2 سال گزر گئے. یہی پرائم منسٹر صاحب پرسوں ریکارڈ پہ ہے، مومند ایجنسی میں تقریر کی ہے کہ ہمیں یہ کیا نام ہے NFC ایوارڈ کے تحت ہمیں دوسرے صوبے پیسے نہیں دے رہے، تو فاٹا کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب جب تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو انضمام کیوں کروا دی؟ فاٹا کے اپنے اتنے ریسورسز ہے کہ ان کا کام چلتا تھا. اب وہ ریسورسز بھی کے پی ان سے لے گیا.
تو اب آپ کے خیال میں وہ ریسورسز جو پہلے فاٹا کے اندر تھے وہ وفاق کے پاس جاتے تھے، اب اگر کے پی کے اندر آئیں گے تو ظاہر ہے وہ تو کے پی کے کی خود جو ہے اپنا معیشت بڑھے گی، تو کے پی کے پاس زیادہ اسپیس نہیں ہوگا ڈیولپمنٹ کا؟ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو ہی مرج ہو گیا، سب سے پہلی چیز جو کے پی نے کر لی وہ فاٹا کے اندر جو منرل ریسورسز تھے اس کے بارے میں قانون پاس کیا کہ یہ کے پی کے ملکیت ہوگی. اور بابا تمہاری ملکیت کیسے ہوگی؟ یہ تو خیبر پختونخوا اپنے فاٹا کے لوگوں کی ملکیت ہے. یہ تو 18ویں ترمیم کے تحت بھی ہے کہ جس علاقے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے پہلے اس صوبے کا حق ہے، اس کے بعد مرکز کا حق ہے. تو ہمارے لیے تو یہ تیار لوگ بیٹھے تھے کہ فاٹا کے ریسورسز پہ قبضہ کر لے. فاٹا منرل ریسورسز میں انتہائی امیر ہے. اگر وہ ڈیولپ ہو جائے، یہ جو ٹی وی پہ میرے کارڈ پہ اس کیپٹل ٹاک شو میں خود بیٹھا تھا، ایک ایکسپرٹ لائے تھے تو اس کا کہنا تھا کہ فاٹا کے اندر تانبا، سونا اور تیل یہ اتنی مقدار میں ہے کہ اگر یہ ڈیولپ ہو جائے تو پاکستان کے پورے قرضے فاٹا پے کر سکتا ہے اور فاٹا دنیا کا امیر ترین ٹکڑا ہوگا. اب اتنے بڑے ذخیروں پہ ڈاکہ ڈالنے والی بات تھی. ہم اس لیے کہتے تھے ہمیں صبح بنا لو کہ ہم اس کو ڈیولپ کر لیں تاکہ اپنے ساتھ پاکستان کے بھی کچھ قرضے ہم ادا کریں. بڑی مہربانی ایاز وزیر صاحب، آپ نے ہم سے بات چیت کی. ناظرین، فاٹا کے حوالے سان کہ فاٹا کے عوام کے نمائندن ان معاملن کے ماہرن کی رائے تہاں بدھی. ان سگت پروگرام جو وقت پورو تھے تو میزبان فیاض ناش کے اجازت سلام.